ang kalipay sa atong pastor dinhi. Ang mao gyud ang pagsuporta ninyo spiritual, labi na sa prayer, no? Ang pastor prayerful pod, dapat ang mga kaigsunan yung mga nining iglesia hinatuan SBC among hangyo diha kaninyo, among hangin sab kaninyo, padayon pud mo pag-ampo mao na nay usa ka dako nga suporta diha sa inyo nga pastor. Mao to gingon niya sa Timothy chapter Thessalonica chapter 5 verse 12. Dili lang kay prayer, dili kana gyud gitawag nga mga kaigsuonan ingon si Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13. Ngayon siya mga igsoon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Na ikaduha gyud dili lang prayer kanang pagtaod gyud, respeto sa inyo nga pastor. Kay ingon pa sa Hebreano 13 verse 7 o kung sa 7 or 17 nga isa ato na lang basahon kay ngani man ang trabaho sa pastor 13 verse 7 nga inumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kanyo sa mensahe sa Dios, palandungan giunsa nila sa pagkinabuhi hangtod namatay sila ug sunduga ang ilahang pagtuo. Verse 13 yata no, 17 ba? Nga katong tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilahang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag kay maghatag man siya husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuro ninyo sila. Apan kung dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo o kana dili makahatag kaninyo, makatabang kaninyo. Salamat. Okay. Salamat kayo kay naday gamay ni speaker. Klaro ba mga igsoon? Amen. No? So, ang amo ang hagit sa hinatuan ni SBC sa tanan ng mga kaigsoon ang una prayer sa inyo nga pastor. Kaya si pastor po naginanglan po tabang kanunay sa mga pag-ampo. Dili man si pastor robot nga dili siya maluya, dili siya kasinati o kanang discouragement na anaw sahay sa amo. Labi na si kaluya na agin na. Unya kamo ang ilaha ngadto ang among hanyo sa inyo nga prayer. Unya labaw sa tanan tahuron ang atong pastor, no? Unya dili lang kay ana ang gipangayo namo dinhi nga iglesia. Kung dili lang prayer, pagtahod, kung dili labaw sa tanan, yun sa dari balikon ako aura ang mga naghago uban kaninyo sila dipili sa Ginoo aron magpadumala o pagtudlo kaninyo. Kunya tahura sila o gigugmaa pag-ayo. Diba? Atong gingon ni pastor ganina naagid ang love. Si pastor mahigugma ninyo o kamo sa mag-ampo, magtahod, mag-higugma, pag-ayo pa yun, ingon niya sa Bisaya. So, kanang word nga love diri is sacrificial and conditional love nga inyo ang ipakita sa inyo ang pastor. Tungod sa ilahang katungdanan o pagdinaitay kamo. O ni ang amo ang charge sa inyo nga amo ang hagit, handom, hangyo sa iglesia sa hinatuan SBC. Kung labaw sa tanan mga igsoon, dili lang kay spiritual, moral, nga support, kundi labaw sa tanan sa material. Ang atong pastor, ginahanglan po na si Pastor Saldi, ang iyang asawa, bisan pa o na ay trabaho, iyang mga anak na ay trabaho, pero nanginahanglan niya po sila sa inyong financial, material na support.
appoint kanang magkinaon sa manang iglesia, pabilin niya dumalahan, maghago ta sa ang trabaho magud sa pastor, prayer sa mga membro o wali usahay kung hago kayo ang pastor kay labi na pioneering usahay one time sa laak kay ang laak magod nabaligya ang luti hasta building wa na nagkatag-katag na membro ang pagsulod na ako dito isa na lang ka membro mao nang dubli kayo prayer wali unya Bible study. Oh, praise the Lord, hallelujah. Bible study, dissertation, grabe na. Pero kung maplastar na ang ang iglesia na may dedication of kanang trabaho. Ang trabaho yun ni pastor, prayer. Auto, salamat ko kay sa imong mensahe pastor kay before maabot ang Domingo sa kadlaw, prayer na. Dili lang kay Domingo sa kadlaw, kundi tanan kay panahon na diya. Labaw na sa Domingo sa kadlaw, prayer. So salamat kayo sa Ginoo. Mao na amo ang hagit ko pastor nga atimano nato ang iglesia. Liman ka nga one time sa laak isa na lang ka pamilya napay panahon nga wala sila. Naagi one time nga ang maminaw kay nabiligya man ang building, nabiligya ang luti. Diha kay sa usa ka balay sa membro. Ang pamilya usahay kay mabilin isa ra ka tawo. Pero kung usa ka tawo, usa may trabaho nato as minister or magbubuhat, padayon ra bulihan. Pag pangihi lagi sa usa, ikaw na lang mo pusa ka. Pero sa isa kay hingi pa man siya, ikaw ra man duha. Problema isa na lang ba katong istorya ka, isa na lang yung pastor simbahan, siya wali. Pag gusto siya maminaog na yung amin, naog sa siya. Musingin siya amen. So pagbalik na po, wali na po siya. Niya, kinanglan na yung amin. Naog na po siya. Bahala na. Appoint na ko, padayon na kitang mo buhat sa butang na gisugo sa Ginoo. Dili po itong giingon ni Pastor Gena, naggrabe na ito kadasig, nabiyaan na nato ang Ginoo. Kinahanglan kanunay ang Ginoo mo'y maguna sa ato mga buluhaton tungod di ato mag-isulti, i-communicate, ipaabot diyan sa iya. Salamat kayo kay si Pastor Sandy, bila katuloy na si Pastor Sandy din mga lima. O kabalo ko nga daghan po ang mga sinabihan. O dugay po siya. Pero sa iyang pag-ministry sa Ginoo, mudangat na siguro pila ka years mga 20. Sobra na. Pero salamat pastor kay barog yun si pastor. Ang ato lamang sa as a leader ingon sa 1 Peter chapter 5, 1 Peter chapter 5, lasa lang yan. Kay mangwa na ta sa kuan. Ingon siya sa verse 2, mga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At iman na sila dili tungod kay gipugos kamo o dili tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suho lamang o dili tungod sa tinguha sa pag-alaga. Ayaw pagari-hari kanila nga gibiyal kaninyo aron inyong atimanon kung dili ipakita kanila ang maayong panagignan. Amen. So salamat. Ako na siguro ning kumaon. Ya na ba tay inaot mi nga ang Ginoo magapanalangin sa tibok pamilya ni Pastor Salvi o sa tanan ng mga kaigsuonan namo dinhi nga iglesia. Padayon ninyong suportahan ang inyong pastor sa prayer, bisan sa pagtahod, pagtugma, o bisan sa financial or material nga bahin. Ang among pong handog ni pastor, iyahagin padayon, nga timanon, alagaan, ang higugmaon dinhi nga iglesia. Amen. Proteksyonan, kaya ang trabaho sa leader, proteksyon, paggiya, pag-atiman sa iglesia. Amen. So, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Doon na batay atong hangyoon si Pastor Saldi sa pag ini pa luhod kaira. Sorry. Kondo to kanang apin basar
tuhod. Di ako ang yun ang